салом дӯстони беҳтарини ма. Ҳама ҳаққат созен, нағзен, фарзандакотон хубанд. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Видеои имрӯзара тамошо кунен. Мумкин шумо маъқул мешава. Каси каналам якум бор медроя. Агар маъқул шид, подписатсия кунен, лайкои худтона бимонен духтаро. Чота дастгиритон сустай подписчикои доими ма. Дастгирӣ кунен, хушрӯ тамошо кунен видеора. Ҳамаи видеоҳом, ҳамаи заҳматҳом барои шумоай. Тамошо кунен, фикрои хуби худтона дар комментария бинависен, лайкотона бимонен духтарако. Видеои имрӯзаи мо самбуса тайёркунӣ сар мешава. Ман ҷада самбуса тайёр кардам. Чӣ хеле ки медонем, ман самбусаи кадугира бениҳоят нағз мебинам. Дӯстони азизи ма, ман хеле тайёр кардам. Варақи резона ки хушрӯ омад. Ҷада самбуса ки ман тайёр шид, тамошобино. Хамири самбуса ов, намак, як дона тухм дора. Чизиш боша, қавати руғанош боша, руғани говаю, як дона маргаринаю, руғани алейна камтарак. Нем хеле хушрӯчои ма, шуморам тайёр кунед. Дӯстони азизи ма, чӣ хеле ки видеора хушрӯ тамошо накардаистен, намедонам аз чӣ сабаб боша. Ма чанд қадаро видео накардам, шояд ай ҳамун хотирай. хушрӯ тамошо кунен, агар не ма зиқ мешам, рӯҳафтода мешам, баъд дигар шумода видео намекунам, дер видео мекунам. Бароям қадар хушрӯ тамошо кунен, лайк бимонен, фикрои хуби худтон дар комментария бинависен. Ман хурсанд мешам, азизони дилам. Ҳамаи видеоам барои шумо ҳай иҷада боша. Айвал берес барои хонаи навмона як ду чизак заказ кардем. Распаковка чек. Тамошо кунен, азизони дилам. Тамошобино, дар иҷа чӣ гирифтам? Якта ранги пасудом наскагира гирифтам. Дигар хелша доштам, хали ранги пасудаком надоштам. Сафеду зард инайра гирифтам. Кунен чӣ хел хушрӯчае. Я намебурам дар иҷа. Рисуй кардам, дидам ки нашкаста созай. Инайра гирифтам, суратча мемонам ки чӣ хелияй. Дирништа шамай. Ина. Хали глакшам заказ кардам, оли миёя. Хелия ё набаротай. Духтарако, я тайнай гирифтам. Ёкне чӣ хел хушрӯакай. Дар болои столич ниста мемонӣ ёки дар бари шкафчики оина чиштайку диванот дар оҷо мемонӣ. Хушрӯчай. Я гирифтам. Баъд чӣ гирифтам? Инайра гирифтам духтаро. Комплектаи 4 дора барои чай. Барои ваная жидки милагири ҳувам халиё. Зубной щётка мегири ишта. Да ишта собун мегири. Иш боша. зубной паста мегири духтарон. Нем хеле чизако харидам, хостам шумода нишон будам. Беҳад чизо омада маъқул шуд. Хай ҳамин чизое ки дар хона дар кораидамо ам халияй. Оли чандта чиз заказ кардагим биёран. Бода шумо ошам нишон метам духтарако хушрӯйма. Намехай. Я духтаро айпеш бинен чӣ хел хушрӯакан. Агар шумода маъқул шуда боша, дар комментария бинависен. Аҷибот. Дар иҷа боша чойхона рафта будем, чойхонаи Баракат.
خیلی که شما میدونید سامبوساش به نهایت با مزه. سامبوسا خری میریم اونجا. خدای جماعت لقمه خوردم. ابد بود رفتیم ابد کردیم. یاسمین جان ششلی خورد، داداش منتو سامبوسا و چی خورد؟ ششلی خورد. همین خیلی خلاص ابد کردیم. اولاوی اومدیم. دوستان عزیز ما، شما چی حال دارین؟ در چی کار و بار مشغولین؟ هوا گرمه. اینمی خونه داریم. یاسمین جان انشالله که پگه صدیق میروه. خاله جاناش هزار رحمت که اینقدر کانال یاسمین دستگیری میکنین، تماشا میکنین. ویدیوش 100 چند هزاری پرسموتر میگیره. هزار رحمتی الله همتون ده. همتون از برای الله دوست میدارم. شما بهترینای ماین. اینجا ده ای اوس اومدن. خیلی مراجنیه گرفتیم خوردیم. ای چیز KFC ادای جا باشه. دخترای خوشروی ما جرغات تیار کردم. فقط نشان دادگیم چند بار با گفتگیم که چه خیلی تیار میکنی. میپرسین که چه خیلی تیار میکنی. دخترکو شیره میپزین میمونینش ای بالای پلتا میگیرین. قرار خنکک شوه. خنکی بد نه، جوشی بد نه. همین میقپینگ دست و نسوزه. بعدن یک قشقک چکر میدازین. غاو سکک میپشونینش میسته. بعد تمام تیار میشه. داخل میمونین میخرینش. دخترو به حد جرغوتا که غاوسی خوشرو میشه. بعضی ها میگن که ایمو ترش میوه، ایمو تنگ میوه. برای ترش نیومدنش چکای بسیارش ندازیم. بعد چی نکنین دخترکو؟ شیره فایزی بسیار بلنده کن خیلی شب بگیرین. غاوسی خوشرو میشه و با گفتگیم بکنین. ادای باشه. ما با چکه شکر و وقت تیار کردم. تایم دورک ما کجیدم گفتی یاسمین قطع پیاز زیلین. بعد نمیخالی کم ترک آوش داختم و قوقفتی قطع ما شکر و دوست میدارم. قوقفتی رک بختم نمیخال شکر و که با مزه کردم. همی زیب بیامی تاویستان فقط شکر و بخورم میفورم. خیلی میکنم زیب تاویستان شکر و خریه. خیلی پمیدور بودرینگک ریزه کردم. ادای جا باشه خام شوربا تیار کردم. ولی خام شوربام تیار نشده. باش مده ویدیو کردم. یک از نویسته نمبری با خام شوربا خریده. دخترام من خام شوربا را به نهایت دوست میدارم. خیلی هر کس هر خیلی. دخترکای خوشروی من امروز شوهرم اوقات میکنم. اوقاتی به گوشت. شوهر من اوقاتی کوبی کوبی که نغز میبینه دخترکو. بالگری زرد داره، بالگری سرخ، سوس، پمیدور، کارتوشکا، یک دونه سبزی، یک دونه پیاز. خیلی تیار میکنه. تیار شد بعد شما نشان بدید دخترم. این ادای خوراک شوهر ما تیار شد. پشت تلفنم جزیر بود چی بود خیلی خیره اومده ویدیو. به نهایت خوراک که با لذت که خیلی سبک خوراک خوشرو. شوهر ما دستش با مزه. همه اوقات خوشرو تیار میکنه. با همه کوبی کوبی که به حد با مزه تیار میکنه. باش ماده ویدیو کردم دخترکو تماشا کنین. خداوند شما راضی باشه که مرا قدر دستگیری میکنین، تماشا میکنین و به نهایت سخنهای خوب مینویسونین. ای همتون میندارم عزیزانی دلم. شما بهترینای ماین. چند قدر مینداری کنم کمای در اینجا باشه. خیلی کم ترک راسپاکوف کچپ شفتالوک یک دو چیز گرفتیم با من شما در ویدیو کردم. بهترینای من نوارا با آخر میرسونم. خداوند همه حق تا نگهبان باشه. در کی جای باشین صحت سلامت باشین. الله مهربان همه حق تصایب فرزند کنه. همتون خوشبخت باشین. خدا نگهبان تا ویدیوهای آینده عزیزان دلم.